आसनसोल के दक्षिण थाना के डामरा 10 नंबर इलाके के पलाशडांगा जंगल से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शव बरामद कर लिया है। 2.5 साल का प्यार। इसी बीच 10वीं कक्षा की स्कूली छात्रा का प्रेमी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके 21 वर्षीय प्रेमी ने उसकी हत्या कर दिया। आसनसोल के डामरा 10 नंबर इलाके के निवासी राकेश पासवान नामक युवक को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने गुप्त सूत्र से सूचना मिलने के बाद उसे आसनसोल स्टेशन रोड के 13 नंबर मोड़ से गिरफ्तार किया। वो बेनाचिटी नेताजी हिंदी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। मृतका के पिता नंद किशोर पासवान की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार युवक को शनिवार सुबह आसनसोल अदालत में पेश किया गया और 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की गई। न्यायाधीश ने पुलिस के अनुरोध पर उसकी जमानत खारिज कर दी और 6 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। একটি মহিলার ডেড বডি পাওয়া গেছে। তো সঙ্গে সঙ্গে আমার আসানসোল সাউথ থানা থেকে অফিসার সেখানে পৌঁছায় এবং আমরা ওখানে ভিডিও ফটোগ্রাফি করে যা প্রসিডিওর আছে সেটা করে ডেড বডিটা আমরা ওখান থেকে নিয়ে হসপিটালে যাই। হসপিটালে ডেড বডিটা মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তো তখনও পর্যন্ত ডেড বডিটা আমাদের কাছে আননোন ছিল। তো পরে গতকালই রাত্রে এটা দুর্গাপুরের গোপালমাঠ এরিয়ার একজন নন্দ কিশোর পাসওয়ান আমাদের কাছে আসে, এসে বলে ছবি থেকে আইডেন্টিফাই করে যে মেয়েটি আমার মেয়ে, যে 19 বছরের মেয়ে রুমা পাসওয়ান। এ গত 28 তারিখে বাড়ির থেকে স্কুল যাব বলে বেরিয়েছিল এবং বাড়ি ফেরেনি বলে লোকটি আমাদের কাছে একটি অভিযোগ করে এবং সে অভিযোগ করে যে আমার মেয়ের রাকেশ পাসওয়ান বলে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা আছে, দামরা এরিয়ায় বাড়ি। তো সেই ছেলেটি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে আমি মনে করি। তো আমরা একটা স্পেসিফিক কেস করি, মার্ডার কেস হয়। মার্ডার কেস করে আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করি এবং এই গত রাতেই ভোর রাতে 3টে সাড়ে 3টে নাগাদ আমরা যে আসামি আছে রাকেশ পাসওয়ান তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি। সে আমাদের কাছে কনফেস করে যে মেয়েটির সঙ্গে তার প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল বিগত 2.5 বছর ধরে এবং মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে যায় বা মেয়েটি এখন এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অনিচ্ছুক হওয়াতে এই মেয়েটিকে এইভাবে নৃশংসভাবে ওই জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মার্ডার করে। এর কথা মতো আমরা সকালবেলা মেয়েটির স্কুল ব্যাগ এবং স্কুল ইউনিফর্মও আমরা রিকভারি করে সিজ করি। একে আমরা আজকে কোর্টে পাঠিয়েছিলাম। আমরা একে পিসি পেয়েছি, পুলিশ কাস্টডিতে পেয়েছি। আরও কিছু ইনভেস্টিগেশনের বাকি আছে, সেগুলো চলছে এবং সেই পরিচয় থেকে আস্তে আস্তে এদের মধ্যে একটা প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখনো পর্যন্ত যা আছে এটা একা বলেই মনে হচ্ছে। আরও ইনভেস্টিগেশন এগোচ্ছে, যদি কিছু থাকে সেটা বেরোবে আস্তে আস্তে। মেয়ের সঙ্গে কোনো শারীরিক নির্যাতন হয়েছে? না, সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি এখনো। একে আমরা আসানসোল স্টেশন চত্বর থেকে অ্যারেস্ট করেছি গতকাল ভোরে। পালাবার চেষ্টা করছিল? হ্যাঁ, পালাবার চেষ্টা করছি। না, কিভাবে হত্যা করা হয়েছে স্যার? আমরা পিএম করতে দিয়েছি, ওটা আসবে। তাও অ্যাপারেন্টলি যা মনে হচ্ছে গলা টিপে মানে স্ট্র্যাঙ্গুলেশন করে মারা হয়েছে। पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, न्यू ईयर पार्टी हो या फिर किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन हो, उसे बनाए और भी शानदार और आकर्षक। संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से। आप तो बस पार्टी एंजॉय करें, सारा कार्य संभाल लेंगे यानाचिट इवेंट वर्ल्ड, वो भी आपसे बेहतर। बिल्कुल उचित दरों में आकर्षक सजावट, लजीज व्यंजन, बेहतर सर्विस के साथ डीजे म्यूजिक, मेकअप, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कार डेकोरेशन और भी बहुत कुछ यानाचिट इवेंट वर्ल्ड मुहैया कराती है। अपनी पार्टी को बनाए यादगार। आज ही संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से। मस्जिद रोड, जामा मस्जिद के करीब, बनपुर। कॉल करें 938222704239। शिक्षण संस्थान माशाल्लाह ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। बीए जेनरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, एसएससी एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा
परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा KNU से BA के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंह बांध, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बनपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।